まだ自販だね。あ、そう。Another machine. Again. Yay! Just driving around, she finds stuff. 目がいいのよ、目が。運転だけでも見つけたよね。今度はデザート。何買うの？これでしょ？これでしょ？これでしょ？これ。チーズ蒸しパンだって。チーズ蒸しパン。ここのオリジナルだね。いろいろ書いた。赤い。じゃあ。買います。One. What happened? Oh, it's out of the pack. 戻りました。ほんとフローズンだね。こっちもよ。やめ。Is this one okay? 美味しそう。Oh. Quickly. これは？チーズ蒸しパン。わかわいいパッケージ。わ、かわいい。一口まんじゅうじゃん。Good price. 値段に優しいよね。優しい。お菓子屋さんの工場なんだ。じゃあ、back to Iwaki. Oh yeah, sorry, we're in Koriyama. そうだそうだ。見つけちゃった。Again. Alright, back to Iwaki. Let's go. Watch me how I do it, making money like a banker. If you wanna catch me, you gon' need to find a trainer. Gotta work, gotta put your ass to work and do it. We're back in Iwaki. もうIwaki戻りました。はいですね。ね。お菓子屋さんオリジナルの自動販売機で。Original cheesecake. Original cheesecake. She just put in the microwave. We have, what's that? これ、黒糖まんじゅう。黒糖まんじゅう。What's 黒糖? Brown sugar. Don't copy. Brown sugar. Okay, go. いただきます。We also have this old style brown sugar bread. Okay. Why don't you let me try one? It's like, おいしい。oh. Good job. Wow. なんだ今までにない黒糖まんじゅう。 This was only 150 yen. 150 yen, sure. If you don't know what manju is, it's got anko, red bean space in the middle. Brown sugar, kind of sponge. Oh, that's really good. これ何？ Ha, 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 ha. ふわふ Ha, わ ha, ふわふ ha, わ。 ha. あったかい。いただきます。You didn't say いただきます。いただいてます。Past tense. あ Wow. ったかい。 Oh, おいしい。 that's really good. Cheers. えい。うまい。おいしい。 That's really good. Near Koriyama Higashi Inta. Yeah. 近かった。 Oh, that's so good. おいしい。 I think it's mushi pan. チーズケーキって書いてあるからチーズ。硬い、まだ。でもデザートだからさ、アイス的に美味しいね。美味しい。ヒット。ヒットしたこれやって。ヒット。あお。Wow, that's really good. It's not really sweet. そこまで甘くない。Koriyama Higashi Inta 近くて。Near Koriyama East Interchange on the Banetsu Highway. Everything is really good. 郡山製菓。 And hey, it's not ramen. A little different for a change. That's really good. Thanks for watching, everyone. あ、忘れちゃった。There's more to come with the vending machine series. Hope you enjoy it. 楽しいね。 Cheers. Like, subscribe, comment, all the good stuff. See you next one. Bye. Bye bye. Everyone, you alright? Thanks for watching the video. If you're not already a Twinja subscriber, click down here so you don't miss out on any new videos. If you want to watch the last video,
Click down here. Very good. That's it for now. Again, thanks for watching. See you in the next one. Bye.